Dito tayo sa kay Diwata Pares Overload. Hello, magandang hapon po. Ayun. Dami Walang puto lang kumakain. Ayan Oh. Pakiraan Yun Ayos. Tatay Abe makikita nyo to Sorry. Hello. Sa Tatay Abe YouTube Yun. Masarap. Yun ang sinasabi. Kayo ate, anong masasabi nyo? Okay naman po. Okay. Siguradong busog. Busog-lusog. Ayan Tatay Abe sa YouTube. Tatay Abe. Hello. Ayun. Makakasama na kayo sa YouTube. Tatay Abe Yun. Kaway. Yun. Ayos. Hello. Sige lang. Ayan, okay. Enjoy. Ayan, Tatay Abe sa YouTube Hello. Tatay Abe sa YouTube Okay. Yun Yun. Magandang hapon po. Kain lang po, enjoy po. Ay, sorry. Yun Tatay Abe sa YouTube Yan Okay. Yun Tatay Abe sa YouTube. Yun. Okay. Opo, Tatay Abe. Kumusta naman po? Enjoy? Kumain din ako, nabusog ako. Chicken. Ang liit Ang laki. Hindi maubos. Nga, sarap. Okay naman. Nabusog. Okay, salamat po Tatay Abe sa YouTube Okay. Tatay Abe sa YouTube. Ayan. Hello po. Magandang hapon. Tatay Abe sa YouTube Ayan Enjoy na enjoy ang pamilya kumain din ako yung chicken Ang laki. Hindi maubos talaga sa laki. Salamat po. Ayan, hello. Hello. Ayun Inka Rapsa. Tatay Abe sa YouTube. Okay. Ayos. Makikita ko yan kuya. Yes sir. Tatay Abe. Yung B niya is Victory. Ave Maria. Okay. Isa pa. Yun. Picture na natin. Yun. Ayos.